बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज में क्लास 7th subject mathematics topic is now comparing quantities has exercise 8.2 आज करन exercise प्यारे बच्चों आज exercise 8.2 question number 1 छ वनान convert the given fractional numbers to percent यानी यम हसा बोन कन कह नंबर दिख फ्रैक्शन को डिवाइडस मज कह नंबर कर परसेंटन मज चेंज यानी गुक पार्ट 1 डिवाइड बाय 8 यह करो सॉल्व परसेंटन मज कर 1 डिवाइड बाय 8 अगर पे 1 डिवाइड बाय 8 कर परसेंटन मज लिखो 1 डिवाइड बाय 8 ये कर 100 डिवाइड बाय 100 इस बनिम डिवाइड बाय 100 कर डिवाइडेड बाय 100 यह वन परसेंट इस हेको लिखित 1 डिवाइडेड बाय 8 इंटू यह 100 तवन अति 100 डिवाइडेड बाय 100 अम बल लिखो परसेंट बन परसेंट 4 से 4 2s are 8 4 2s are 8 4 5s are 20 इस 25 उनकन द्रा इस हेको कसा चट 2 1s are 2 2 2s are 4 at हुरियाव 2 1s are 2 2 2s are 4 at 5 at हुरियाव सो 1 अगर पॉइंट खाल डेसिमल से बनिया सो 1 तो बे 0 गो 10 2 5 is 10 तमुक माने गो यह से द्राव 12.5% प्यारे बच्चों 1 by 8 यह से अगर परसेंट मज चेंज करो यह से बना 12.5%। पार्ट नंबर बी 5 डिवाइडेड बाय 4 यह फ्रैक्शन नंबर फ्रैक्शनल नंबर अगर बह यसान यह कर चेंज परसेंट मज ये हेको कर 5 डिवाइड बाय 4 अत कर बह इंटू 100 तो डिवाइड बाय 100 सो डिवाइड बाय 100 मीन्स आउट ऑफ 100 या परसेंट इस हेको लिखित 5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100 इस बनिम 100 डिवाइड बाय 100 इट मीन्स परसेंट सो गो परसेंट यह चटुक 4 1s are 4 2s are 10 at 2 4 5s are 20 इतकन से द्रा 5 into 25% अदमो ज़रब 5 into 5 5 5s are 25 5 2s are 10 10 तो ज़ गई 12 से गई अगर से 5 by 4 तम 125% तक सो ब्याख पार्ट नंबर सी 3 डिवाइड बाय 40 3 डिवाइड बाय 40 इस हेको लिखित 3 डिवाइड बाय 40 इंटू 100 इस डिवाइड बाय 100 प्यारे बच्चों इस लिखो तम बल वनस परसेंट यह 100 डिवाइड बाय 100 तम डिवाइड बाय 100 बल लिखो सीधे परसेंट करो कम यह तो यह गो कैंसल 2 से 2 2s are 2 5s are 10 5 3s are 15 divided by 2 2 7s are 14 at point 7 at 10 2 5s are 10 it can dry 7.5% very बच्चों it can dry 7 question number 2 Question number 2 it must one is convert the given decimal fractions to percent. As it is decimal mans it can pet fraction mas percent must change. It can change as fractional mans sorry decimal mans percent each percent must change. As part number 1 as 0.65 as change as percent must. So it can part question number 2
0.6 سُہ ڈیسِمل چھُ یہِ کَرُن چینج پٔرسَنٹَن منٛز اَتھ تہِ لیکھو أسۍ یِتھَے کٔنۍ 0.65 اِنٹوٗ 100 ڈِوایڈ باے 100 سُہ ڈِوایڈ باے 100 چھُ پیارے بَچو یہِ چھُ لیکھان أسۍ یہِ پٔرسَنٹَن منٛز اگر یَتھ ڈیسِمل کَرو ختم أسۍ یہِ مۄکلیٛو 0.65 أسۍ ہٮ۪کو سیوٚدُے لیکھِتھ 65 ڈِوایڈ باے 100 بیٚیہِ ہَسا لیکھو أسۍ یہِ چھُ ڈِوایڈ باے 100 اَمہِ بدلہٕ لیکھو پٔرسَنٹ یہِ کیٛاہ سا گوٚو یِم 0 تہٕ 0 ژھیٚنۍ اَتہِ کیٛاہ سا بَچیٛو 65 ڈِوایڈ باے سُہ گوٚو 65 پیارے بَچو یِتھَے کٔنۍ چھِ أسۍ وَنان 0.65 یُس ہَسا چھُ اَسہِ نِش ڈِسِمل یہِ ہَسا گوٚو 65%. دوٚیُم پاٹ چھُ اَسہِ پاٹ نمبر بی چھُ اَسہِ اَتھ منٛز 2.1 یُس چھُ اَتھ یہِ کَرُن أسۍ پٔرسَنٹَن منٛز چینج 2.1 یہِ پٔرسَنٹَن منٛز چینج کَروس اِنٹوٗ 100 ڈِوایڈ باے 100 یَتھ کَرو ڈیسِمل ختم یہِ لیکھو سیوٚدُے 21 ڈِوایڈ باے پویِنٛٹ بدل گوٚو 1 بیٚیہِ 0 اِنٹوٗ گوٚوُس 100 بٔنمہِ بدلہٕ لیکھو پٔرسَنٹ أسۍ کَرو کٲم یہِ 1 0 تہٕ 1 0 گوٚو کَٹ یَتھ سۭتۍ درٛاو اَسہِ 21 اِنٹوٗ 10 یِتھ کٔنۍ درٛاو اَسہِ یہِ 21 اِنٹوٗ 10% یَتھ دِمو یَتھ سۭتۍ مَلٹِپٕل سُہ بَنیٛو 210% سُہ درٛاو اَسہِ یہِ ہَسا اوس پیارے بَچو یِتھَے کٔنۍ کوسچن نمبر 2 یِتھَے کٔنۍ چھِ اَتھ بیٚیہِ 1-2 پاٹ یِتھَے کٔنۍ چھِ اَتھ 1-2 پاٹ بیٚیہِ أمِس کٔرِو تُہۍ ٹراے پانَے کوسچن نمبر 3 چھِ کوسچن نمبر 3 چھِ اَسہِ وَنان اِسٹِمیٹ وات پاٹ آف فِگٲرٕس اِز کَلٲرڈ اینڈ ہینَس فاینڈ د پٔرسَنٹ وِچ اِز کَلٲرڈ یعنی یَتھ چھِ اَسہِ کَلَر کٔرِتھ یہِ چھُ اَسہِ یہِ کۭژِم پاٹ چھِ یِوان تہٕ تمہِ پَتہٕ کٔرۍ سُہ تُہۍ پٔرسَنٹَن منٛز چینج أسۍ ہَسا ہٮ۪کون پیارے بَچو یِتھ کٔنۍ کٔرِتھ اگر أسۍ یَتھ ایٚکسٹینٛڈ کَرو یِمی پٲٹھۍ حِصہٕ یِتھی حِصہٕ چھِ اَتھ کٔژ گژھان 1 2 3 4 یعنی ژورو منٛز چھِ رنٛگ یِتھ کٔنۍ أکِس اگر وۄنۍ یہِ پٔرسَنٹَن منٛز لیکھون تَمہِ مطلب یُس یہِ گۄڈٕنیُک پاٹ چھِ أسۍ یَتھ منٛز کوسچن نمبر 3 یَس منٛز یہِ کۭژِم پاٹ چھِ یِوان 1 ڈِوایڈ باے 4 پیارے بہٕ یِتھ کٔنۍ ہَسا لیکھون أسۍ یہِ 1 ڈِوایڈ باے 4 بَنے یہِ فرٛیکشَن پَتہٕ ہَسا چھِ کَرُن یہِ پٔرسَنٹَن منٛز چینج تۄہہِ ہَسا وٕچھو اگر ہَسا أسۍ 1 ڈِوایڈ باے 4 اگر پٔرسَنٹَن منٛز آسہِ چینج کَرُن تیٚلہِ گوٚوُس اِنٹوٗ 100 ڈِوایڈ باے 100 بدل لیکھوس پٔرسَنٹ 4 کَس 4 1 0 4 2 0 4 5 0 25 1 0 دوٚیُم پاٹ بیٛاکھ ہَسا چھُ یِم چھِ تۄہہِ نِش دِتھ اَسہِ یِتھ کٔنۍ چھُ 1 2 3 4 5 پیارے بَچو ییٚتہِ ہَسا چھِ رنٛگ کٔژ 1 2 3 ییٚتہِ چھِ اَسہِ 3 ڈِوایڈٕڈ باے 5 3 ڈِوایڈ باے 5 یہِ ہَسا بَنیٛو فرٛیکشَن اگر أسۍ یہِ کَرو پٔرسَنٹَن منٛز 3 ڈِوایڈ باے 5 اِنٹوٗ 100 ڈِوایڈ باے 100 5 1 0 5 2 0 10 5 0 0 3 2 0 6 أمِس ہَسا گٔے 60% اگر پٔرسَنٹ حِساب نِمو یِتھَے کٔنۍ ہَسا چھُ پیارے بَچو کوسچن نمبر 4 چھُ 15% آف 250 ییٚتہِ چھِ اَسہِ 15% وَنُن اَسہِ 250 ہُنٛد کوٗتاہ یی ژےٚ 15% کٔژ اَسہِ ہَسا چھُ پاٹ یِتھ کٔنۍ 15% آف 250 أسۍ ہَسا لیکھو 15 ڈِوایڈ باے 100 250 ییٚتہِ مےٚ گوٚو 1 0 کٮ۪نسَل اَتہِ ہَسا بَچے پٮ۪ٹھٕ کَنۍ 15 اِنٹوٗ 25 ڈِوایڈ باے گوٚوُس 10 أسۍ حظ کَرو یِمَن دۄن مَلٹِپٕل 5 5 25 5 1 5 2 7
2 5 is 10, 2 is 3. Yes, you have multiples of 375 divided by 10. अगर से बे लिखो इस पॉइंट पत सी एक पत पॉइंट 5.73 पैरी बच्चो थे कना से दुयम ब्याह से 1 hour of 1% of hour 20% of इधर 1 hour अगर से ये लिखो इस 1 अगर से पॉइंट लिखो 0.0 hour इधर बाकी वसलाम।